su'adai wan nasro alal a'dai wa murafaqatal anbiya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Ibadika aw khairin anta maqiyatun ahadan min khalq. Tak tahu macam ni tak boleh. Fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghayra dhallina wa la mudillina harban li a'daika simman li awliyaika nuhibbu bi hubbika an-nasa wa nu'adhi bi 'adawatika man khalafaka min khalqika. Allahumma hadha ad-du'a'u wa 'alaika al-ijabatu wa hadha al-jahdu wa 'alaika at-tawfiq. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhahab li syahidi wal amri syadidi wal amri syadidi wal amri rasyidi as'aluka al-amna yawmal wa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fala tastawil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ila waqtil fardi sampai putus salat fardu ila bifikrin kala fikir au tasbihin au tabi maca tasbih au qiraatin au tabi maca Quran au qiraatil Quran au tabi maca Quran. Fa ila samita maka tatkala mir sampian wastaqil ban repot sampian dijawabil mu'adzini kalau berjawab orang seakan faidah qala maka bila mengucapkan mu'adzinu pasal orang seakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Fa idza faragta minad du'a'i, bila pun rampung dari mengucapkan mengutarakan suatu kalimat doa, se bacet lakar doa tersebut kawarid otaba badan neng suatu hadis otaba doa tersebut seekalaku kanjing Nabi seekadua kanjing Nabi ataupun doa seampun ewasiataki de rajiepon Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha atau doa-doa seampun epakonaki de putreepon Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ajri doa kapi aja. Doa. Jadi ketika bendria masuk ke dalam masjid kemudian sholat rokaatain al-fajr atau sholat sebelum sholat sebelum sholat qobliyatas subhi atau semarena sholat qobliyatas subhi ataupun setelah sholat tahiyatul masjidi aja doa sambil menunggu terkumandangah adzan waktu masukna sholat subuh. Aji banyak doanya ya. Ben mun tak repot baca kafi. Semaren ajriya fa idza faragtah maka lamun bidapon la lastari minad du'a dari doa
fala tastaghil cak masibuk ba'na ila adail faridati bada kalimat fala tastaghil maka cak merepot sambian illa bidzikrillahi kacapa kalaban azikir dak Gusti Allah. Arten cak maimu benapa boleh lah menunggu adzan subuh arwah kita harus menyibukkan diri kalaban azikir dak ajunan Allah Subhanahu wa taala otaba memaus tasbih otaba qiraatul Quran saromban lah yang penting hal-hal sebaik berbentuk suatu zikiran otaba maus Al-Quran. Fa idza sami'tal adzan di saat benar ya awirid kemudian mendengar adzan fa idza sami'tal adzan maka bila mirang ba'na al-adzan ada adzan fi asna idzalika dalam tengah-tengah di saat benar ya melaksanakan otaba awirid otaba maus Al-Quran otaba maus tasbih otaba adzikir da ajunan Allah di tengah-tengah itu pas mirang adzan dikumandangkan adzan salat subuh dikumandangkan maka beremah maka fakta ambua ba'na fakta mak'a ma anta fihi wastagil bijawabil muadzin. Jadi ambu maca Quran ambu adzikir ambu maca tasbih ambu pasibu kaangkui ajawab adzan ajawab adzan dia fokus ya bahkan diharuskan dari pentingnya ajawab adzan dari pentingnya ajawab adzan misalnya ban dalam adzikir otaba awirid otaba maus kitab otaba maus Quran pas mirang adzan arwah ambuhal kangkui apa kangkui ajawab adzan. Bahkan dari pentingnya ajawab adzan di saat baan pas asolat sunnah mirang orang adzan maka ban beremah satu bisa ba'na ajawab dalam waktu abana solat otaba nomor 2 setelah selesai solat ajawab adzan seperti halnya yang dikatakan otaba dikumandangkan di dalam adzan Allahu Akbar kemudian ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah arwa adabu la haula wala quwata illa billah. Fa idza qala as-salatu khairun minan naum faqul saddaqta wa bararta wa ana ladzalika minasyaitin. Fa idza sami'tal iqamah ketika anda mendengarkan iqamah setelah azan itu biasanya dalam versi NU sambil menunggu para jemaah datang ke masjid itu maus poci-pocian ya setelah azan pas poci-pocian astaghfirullah ngarwah dan seterusnya faqul mislama yaqul illa fi qawlihi qad qamatis shalah ketika dalam qomat bakna bisa jawab seperti halnya yang dikumandangkan oleh orang yang saat qomat tersebut kecuali dalam kalimat qad qamatis shalah maka jawabannya aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu itu jawabannya. Fa idza faragta minal jawabil muadzin ketika anda sudah rampung dari penjawaban muadzin maka beremah atwa faqul maka atwa ba'na Allahumma inni as'aluka inda huduri shalatika wa aswatika du'aika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'athuhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin atau yang sudah kita hafal Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah innaka la tukhliful bi rahmatika ya arhamar rahimin itu yang sudah kita hafal. Fa idza sami'tal adzan wa anta fi shalat
ketika kau mendengar adzan sementara banja dalam posisi as-salat fatamim maka nyampurnaaki nambahna as-salat ada salat. Apa ketika banja membatalkan salat di saat itu pas ngiding adzan ternyata ngiding adzan pas ban ambu dari salat tersebut maka hukumah haram. Kenapa? Karena bermain-main dalam ibadah. Apa dasarnya? At-tala'ubu fil ibadati haramun. Orang bermain-main di dalam ibadah hukumah haram. Ketika membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat atau keluar dari sholat, tidak ada hal yang membatalkan sholat, maka hukumnya haram. Misalnya bantapana sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mau sholat panda, kemudian ruku, kemudian sujud. Dalam pertengahan sholat bana pas keluar tanpa ada sesuatu yang membatalkan maka hukumnya haram. Ketika ada sesuatu yang membatalkan maka harus keluar dari sholat. Misalnya bantapana ruku hakentok, maka harus keluar dari sholat karena sholat dapat. Fa idza ahrama al-imamu fil fardhi fala tastaghil illa biqtida'i bihi wa shalli rak'atayil fardhi kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha. Ketika sudah takbiratul ihram, imam tersebut sudah takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat subuh atau sholat fardu, maka jangan menyibukkan apapun, diem illa biktidain kajabah norok bihi kalaban mengikuti imam. Artinya ketika imam Allahu Akbar jangan ngobrol, tak usah ngobrol sejadan tanepet, tak usah menyibukkan itu. Ban ketika imam Allahu Akbar maka ban harus mengikuti imam tersebut Allahu Akbar tanpa melakukan hal-hal selain. Tidak perlu menyibukkan dirinya dengan hal-hal selain. Wasalli rak'atayil fardhi kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati wa adabiha. Dan kemudian mengikuti juga imam tersebut 2 rakaat sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaifiyahnya atau cara-caranya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.